Hi guys! Budbud tag cheese sa spaghetti. Mga pa pag human na tugluto sa spaghetti fresh from the kaha. Okay. Arong lami ato ang spaghetti butang na natog cheese. Dili ikamahayan kay wala gyud nagitipid og ingredients. Yummy kayo. Tamis, yummy, juicy pagyud. Nawid hadlok pa. Halo-halo nali, halo-halo guys. Mekos. Halo-halo para mahalo tong cheese nga gihalo. Halo-halo una, halo-halo. Halo-halo. Ulit na naman tayo guys. Ulit na naman tayo. Yan, spaghetti guys. Tak na. Namimahang ko ano. Okay. Form na mabutan ko. Spaghetti guys. Tak. Ah, pa kanina human. Tak. Human naman ni spaghetti. Oh, cheese with cheese guys. Yan. So, kani siya. Halo with ano ni siya guys? With condensed ni siya guys. Sinabi condensed ani guys. Oh, uy tungo. Wow. Kasi hinaluan naman ni siya condensed. Yan. Condensed na guys. Yan. Halo. Pakikuha sa aking self. Halo. Oh, halo. Halo guys. Okay. Mikos. Ayan guys. Ayan guys. Halo guys. Halo siya. Ayan. Ihalo pa siya guys. Ang mahalo ang ilang cheese. At saka katong condensed nga nilagay ko sa spaghetti. Yan. Halo. Yan. Halo guys. Halo. Okay. Yan. Dito, i-focus mo sa aking hinalo-halo. Nahalo-halo guys. Halo siya, no? Para mahalo ang mga ingredient with hotdog, with carne, with hotdog, with cheese, with condensed. Yan. And then, spaghetti sauce guys. Yan. Halo guys. Halo. So, lagyan natin ulit. Yan. Lagyan natin ulit guys. Ay, saka na. Lagyan ko ano na. Ilang minutes naman na? 3 minutes. Okay. Halo guys. Transfer today another bowl. Another bowl ka na. Okay. Ito na guys. 3+. Thank you for watching.